जहाँ की यूनिक कलेक्शन पसंद आपण माने थोड़ी महालक्ष्मी हैंडलूम के विजिट करू। बहुत फाइन वर्क अछि चंदन कलर रे एटा भी धड़ी बांधा काम हिच देखो एटा मिलन सप्ताह रे अछि सेथि लगे इथरे ब्लाउज पीस नै आसे साड़ी माने पिनले तो पाटो भूली जिवे एते सुंदर लागसी कलेक्शन माने ई कलेक्शन दा भी बहुत वायरल कलेक्शन है ना डिजाइनर सबटा दोछे इथरे कम प्राइस है बोली ई कलेक्शन माने बहुत जल्दी स्टॉक आउट हो जायसी। हेलो फ्रेंड्स इटा में आसे जो महालक्ष्मी हैंडलूम के जोहार जय मां समले आमर एड्रेस ता होचे संबलपुर कमली बाजार निमंत्रण होटल लाई करी अछि पाटमेश्वरी मंदिर पाखे अछि पाटमेश्वरी मंदिर तक आसबे आ जदी फोन करबे बेले तो साए सा आपन को ने पलेगी ठीक आ आज हम केते रु स्टार्ट कर देमा आमनो तो 550 500 रु अछि बाकी आज 700 रु देखामा 700 रु स्टार्ट 700 रु देखामा बिया घरिया लगी सब जुड़ा जुड़ा रहबा देखो एटा 700 टंका रे आसी जाउची एटा देख आइता 700 टंका रे आसबा आंचलटा एटा आंचल आसबा एटा फुल बॉडी टा देखो ए 700 टंका रे ना हां एटा 700 टंका रे आसबा तार कलर ऑप्शन माने भी मिली जिबा हां कलर ऑप्शन भी मिली जिबा एटा उटे देखो एटा उटे आसीला देखो एटा फुल एम्ब्रॉयडरी वर्क एटा ब्लाउज पीस वाला हां ब्लाउज पीस आसबा एटा देखो फुल बॉडी टा फुल बॉडी एटा आंचल टा देखो आइता प्राइस 1200 हां 1200 टंका रे एटा आसी ब्लाउज पीस भी अछि एथिरे एतार कलर ऑप्शन भी आसीबा बहुत एटा एटा कलर ऑप्शन रे देखो एटा उटे नुवा कलर आसी छि ई कलर टा आपण माने नै देखिथिबे देखो एटा 1200 रे एतार ग्रीन कलर भी आसी हां एटा उटे देखो पतंगी साड़ी एटा आसी गेला देखो पतंगी साड़ी आइतार भी कलर ऑप्शन माने मिली जासी एटा देखो आंचलटा ब्लैक कलर रे अछि ना हां ब्लैक कलर एटा फुल बॉडी टा आसा आइतार प्राइस टा एटा 1300 रे आसा 1300 टंका रे आसी जाउछे तार कलर ऑप्शन रे एटा आसा सेम 1300 रे ए उटे देखो एटा भी 1300 टंका रे आसी जाउछे एटा उटे तार बाद देखो थान कलेक्शन आइतार हम फर्स्ट आंचलटा देखले माने आंचलटा एटा आंचल आउ फुल बॉडी टा देखो फुल बॉडी आइतार प्राइस टा 2200 रे आसबा 2200 टंका रे आसी जाउछे एटा देखो तार कलर ऑप्शन रे आसीबा बहुत कलर अछि फिर भी केतेरा देखिए दोछ आपन सेम 2200 जेंटा नेबे 2200 हां जेंटा नेबे 2200 रे कलर ऑप्शन डिजाइन माने एटा सब टिके टिके चेंज होउछे सेम 2200 रे आसीबा एटा ओटे एटा व्यवहार देबार लागि बहुत बढ़िया रहसी आमे से 1200 1300 रटा वीडियो रे ना देखि जदी के जाके दरकार हेबा से फोटो मागबे बोले दे दम एटा ओटे कंप्यूटर डिजाइन रे आसेला देखो एटा आंचलटा हे रनिंग आंचल रहउचे ना रनिंग आंचल रहउचे आइतार फुल बॉडी रे देखो एटा फुल बॉडी टा आइतार प्राइस टा 2300 रे आसीबा 2300 टंका रे आसी जाउचे आ देखो तार कलर ऑप्शन एतार बॉर्डर रे थोड़ी सबटा আছে बढ़िया लागबा एटा 2300 रे एटा देखो मोठा कलर रे एटा भी 2300 टंका रे देखो हां कलर ऑप्शन डिजाइन सेम रहउचे कलर ऑप्शन रे आसी जाउचे एटा भी 2300 टंका रे आपण मानकु मिली जिबा कंप्यूटर डिजाइन ऊपर नेक्स्ट कलेक्शन एटा आसी गेला देखो एटा बॉर्डर वाला डिजाइन एटा व्यवहार देवार लागि बहुत बढ़िया रहसी एटा डेली यूज करमे कहले भी करि पारबे आ देखो आंचल ला एटा आसबा फुल बॉडी आइता प्राइस टा एटा 2200 रे आसे 2200 टंका रे आसी जाउचे एटा ओटे देखो एटा हे सेम डिजाइन रे बाकी टिके टिके कलर अलगा अलगा डिजाइन टिके टिके अलगा अलगा আছে এটার बहुत सारा कलर আছে प्राइस टा सेम रहउचे एटा 2200 रे आसबा देखो तार बाद एटा सप्टा ऊपर देखो सप्टा ऊपर एटा आसी गला देखो बॉडी रे सप्टा रहउचे एटा आंचलटा आइथरे ब्लाउज पीस माने नहीं आसे इथरे ब्लाउज पीस ना आसे एटा प्राइस एटा 2300 रे आसबा 2300 टंका रे तार कलर ऑप्शन रे केते सेम 2300 टंका रे आसे भाईटा एटा ओटे भी देखो 2300 टंका रे एटा आसी जाउचे एटा सब 2300 रो कलेक्शन देखो एटा ओटे आसी गला तार बाद एटा से हाफ आइतार आंचलटा मैं फर्स्ट देखिदा माने एटा नुवा कलर कॉम्बिनेशन रे आसी जाय नुवा कलर कॉम्बिनेशन रे देखो तार बॉडीटा केना शाइनिंग मारुछे एटा होचे फुल बॉडीटा एटा गुटे पीस ही আছে
हां ଯାହାକି ଅର୍ଡର କରବାର ଅଛି ଜଲ୍ଦି କରିବେ। आई ता प्राइस टा कण रहबा এটা 2400 ରେ ଆସିବ। 2400 टंका रे देखन एटा कलर ऑप्शन रे आसी जाउची এটা কলর অপশন রে देखन इतार भी बहुत सारा कलर Colour ऑप्शन ଅଛି। आसी आसी केतेटा आपन को बछा बछा कलेक्शन देखा होचे इरा ओरे देखन शाइनिंग केते শাইনিং आउचे রে আসবা। एटा प्राइस सब फिर सेम रहबा ना হ্যাঁ एटा ओटे आसेला ग्रीन कलर एटा पिंक कलर रे पिंक पर्पल पिंक रे आइटा ओटे आसेला रेड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन रे देखन आई तार आउ भी कलर ऑप्शन मिली जिबा মিলি ଯିବା। ଅଛି ବହୁତ କଲର ଅପସନ एटा ओटे तार बाद देखि दमा देखो सिंगल बॉर्डर रे ସିଙ୍ଗଲ border एटा भी बिना ब्लाउज पीस बिना ब्लाउज पीस एटा आंचल आंचल आसवा आज ये एक्स्ट्रा ब्लाउज पीस नेमी कहले मिली ଯିବା। ब्लाउज पीस एक्स्ट्रा जी नेबा 100 टका पड़बा मैचिंग करी करी दे देबा। इता प्राइस काना रहउचे এটা 3200 রে আসে। 3200 एटा उरे देखो एटा होचे আঁচলটা येलो संगे मेरून रो कॉम्बिनेशन ফুল आई तार प्राइस এটা 3500 রে আসবা। 3500 टंका रे जहा के दरकार के जल्दी ली बुकिंग करबे एटा उटे आसीला देखो এটা আঁচল आंचलटा एटा मेरून कलर रे আছে बॉडीटा कॉफी कलर रे ফুল বডি আছে। এটা 3300 রে আসে। 3300 टंका रे 3D पैटर्न ऊपर 3D सुमति कलर এটা ସବୁ ଶାଢୀ ଜୁଡା ଜୁଡା ବାହାରି ପଡବା। ଯେ ବିହା ଘରିଆ ଲାଗି ନେବେ ସବୁ ଜୁଡା ଜୁଡା ହିଁ ନେଇ ପାରବେ। ଯେ सिंगल नेबे बेले भी मिली ଯିବା। এটা 3300 रे আসে। 3300 टंका रे एटा उटे देखो सबटा डिजाइन ऊपर आसी जाउछे এটা দেখুন আঁচল আসবা। এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা 3500 রে আসে। 3500 टंका रे नेक्स्ट कलेक्शन देखুন এটা মিলন ডিজাইন টাইপ রে আছে আর এটা হচ্ছে এটা আঁচলটা আঁচল। ব্ল্যাক কালার রে এটা হচ্ছে ফুল বডি Full এটার body। প্রাইসটা এটা 2800 রে আসে। 2800 टंका रे তারপর দেখি দেমা এটা উঠে দেখুন কফি কালার রে বর্ডারটা আছে আর ফুল বডিটা দেখুন ভরি ভরি কাম আছে এটা হচ্ছে আঁচল আঁচলটা এটা ফুল বডি এটার প্রাইসটা এটা 3400 রে আসে। 3400 टंका रे তারপর নেক্সট কালেকশন এখন পিঙ্ক সাইন গ্রিন র কম্বিনেশন হ্যাঁ এটা দেখুন আঁচলটা এটা হচ্ছে body ফুল আছে। বডি এটার প্রাইসটা 3300 রে আসে। 3300 टंका रे आसी যাচ্ছে এটা সবটা ডিজাইন আছে সবটা ডিজাইন সবটা রে আসি গলা দেখুন ব্লু কালার আর লাইট কালার রে আছে না আঁচলটা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন ফুল বডি আছে। এটার প্রাইসটা 3000 টাকা রে আসে। 3000 टंका रे এটা ওটা 3D প্যাটার্ন উপরে দেখুন এটা ডবল বর্ডার রে ডবল বর্ডার রে আসে। আইতা আঁচলটা দেখুন গ্রিন কালার রে আঁচলটা। আঁচল আছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা Full এটার body। প্রাইস এটা 3300 রে আসে। 3300 এটা ওটা দেখুন অমরি কালার রে আছে আর তার কালার কম্বিনেশন মস্ত আছে কম প্রাইস এ বলি এই কালেকশন মানে বহুত জলদি স্টক আউট হয়ে যায়ছে এটা ফুল বডি আছে। এটা 3000 টাকা রে আসে। 3000 टंका হ্যাঁ আর এটা সিঙ্গেল পিস আছে না সিঙ্গেল পিস আছে। এটা ওটা রেড কালার রে দেখুন রেড কালার আর লাইট কালার কম্বিনেশন এটা দেখুন আঁচল আঁচলটা আর ফুল বডিটা দেখুন এটা ফুল বডি এটা 3000 টাকা রে আসে। 3000 टंका रे आसी যাচ্ছে এটা দেখিবা থান উপরে আসবা। বিনা ব্লাউজ রে এটা বিনা ব্লাউজ পিস वाला বিনা ব্লাউজ পিস দেখুন থান উপরে বিনা ব্লাউজ পিস র কেতেটা কালেকশন দেখিনামা এটা হচ্ছে আঁচল আর ফুল বডিটা এটা আঁচলটা এটা আইতা প্রাইস কানা रहबा এটা 2800 রে আসবা। 2800 टंका रे হ্যাঁ वो बिना ब्लाउज पीस थान रो না এଥିরে ব্লাউজ পিস আসবা। इतरे आसी जाउछे हाँ। एटा गुट्टे खाली नाही थान ना হ্যাঁ সেতরে না एटा देखुन एटा गोटे आसीला मेहंदी कलर रे এଥିরে भी ব্লাউজ পিস নাই। এथिरे भी ब्लाउज पीस নাই ना ना एटा নাই এটা भी হচ্ছে 2800 फुल बॉडीटा देखुन 2800 टंका रे आपन मानको एटा मिली जाउछे पर्पल पिंक रे ब्लू रो pink। कॉम्बिनेशन আছে आ ओता हम फर्स्ट आंचलटा देखि दमा देखुन आंचल एटा ब्लाउज पीस भी आसी এটা ব্লাউজ जाउछे পিস भी আসিবা। এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা এটা 4000 টাকা রে আসবা। 4000 टंका रे आपन मानको मिली जिबा माछ काती डिजाइन रे अछि देखुन মাছ কাটে आ ऊपर तले मिलन डिजाइन देछे 4000 টাকা রে আসবা। आसी वाला देखि रे देखुन এটা देखुन थान रो केते सुंदर सुंदर डिजाइन अछि एटा सब ऑफिशियल पैटर्न माने হ্যাঁ अपन माने केनसी भी ऑफिस टाइप रे पिनी करी इटा जाई परबे ऑफिस के बहुत बढ़िया लागबा এটা আঁচলটা টেরাকোটা রে আছে। এটা হচ্ছে ফুল বডিটা
ଏଇଟା ପ୍ରାଇସଟା 4300 ରେ ଆସିବ 4300 ଟଙ୍କାରେ। এটা ଷ୍ଟାର ସୁଟ୍ଟା ଡିଜାଇନ ଅଛି ଷ୍ଟାର ଦେଖୁନ ସଫ୍ଟଟା ଦେଇଛି। ଉପରେ ତଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କଲେକ୍ସନଟା ଦେଖୁନ। ଯାହାକେ ଦରକାର ଟିକେ ଖାଲି ଜଲ୍ଦି ବୁକିଂ କରିବେ। ଆଉ ଖରା ମାସ ଆସିଗଲା ନା ଆଉ ସୁତି ଶାଢ଼ୀ ତ ପିନ୍ଧବାର ଲାଗି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗ୍ସି। ଆଞ୍ଚଲଟା ଆଉ ଏଇନୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ ପ୍ରାଇସରେ ସୁତିର ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ମିଳି ଯାଉଛି। ଏଇଟାର ପ୍ରାଇସଟା 4500 ରେ ଆସିବ 4500 ଟଙ୍କାରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଦେଖୁନ ଜିଗ ଜାଗ ଡିଜାଇନ ଅଛି। ଆଉ ଉପରେ ତଲେ ଏଇଟା ଠିକଡ଼ି ଡିଜାଇନରେ ଅଛି ଦେଖୁନ। ଆଞ୍ଚଲଟା ବ୍ଲାକ୍ କଲରରେ ନା? ହଁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଏ ସବୁଥିରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସିବା। ହୁଁ এটা 4000 ଟଙ୍କାରେ ଆସିବ 4000 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆସି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟେରାକୋଟା ଡିଜାଇନ। ଛୋଟ ଟେରାକୋଟା ସାଇନିଂ ଅଛି। ହୁଁ ଆଇତା ଆଞ୍ଚଲଟା ଆମେ ଦେଖିଦେମା ଦେଖୁନ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଞ୍ଚଲଟା। এটা দেখো আঁচলটা ଆଞ୍ଚଲ ଆଉ এটা ফুল ବଡିଟା। এটা ফুল ଏଇଟା ପ୍ରାଇସଟା 4500 ରେ ଆସିବ। 4500 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବାଲା। ହଁ ଏ ସବୁଥିରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସିବ। ହୁଁ ଏଇଟା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବାଲା କେତେଟା କଲେକ୍ସନ ଦେଖିଦେମା। ଏଇଟା ଅଛି ମଷ୍ଟର୍ଡ ୟେଲୋ କଲରରେ ମଷ୍ଟର୍ଡ ଦେଖୁନ। ୟେଲୋରେ এটা এটা দেখো না କଫି କଲରରେ ନା? কফি কলর হুম। ডিপ কফি রে আছে। এটা হচ্ছে ফুল বডিটা। বডিটা এটার প্রাইসটা এটা 5000 ଟଙ୍କାରେ ଆସିବ। 5000 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି। এটা ଗୋଟେ ଦେଖୁন ତାର କଲର ଆଉ ଅପସନ। କଲର ଅପସନ ରେ এটা মস্টার্ড ইয়েলো, এটা পিঙ্ক কলরে আসি যাচ্ছে। এটা কফি কলর আঁচলিটা বি আঁচল রয়েছে আসবে। দেখুন। এটা ফুল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা। তার বাদ আমি দেখি দেবো পরভা টেরাকোটা। পরভাটা এই কলেকশনটা বি বহুত ভাইরাল কলেকশন है ना? হ্যাঁ এটা বহুত বঢ়িয়া আছে। এটা হচ্ছে আঁচল ଆଉ ফুল বডিটা টিকে এটা দেখুন। ফুল বডি আছে শাইনিং বি বহুত বঢ়িয়া আছে দেখুন। এটার প্রাইসটা 4500 রে আসবে। 4500 ଟଙ୍କାରେ। এটা পিঙ্ক কলরে আসি যাচ্ছে হ্যাঁ দেখুন। তার পিঙ্ক কলর হুম। এটা দেখুন শাইনিং আছে কেনটা ডুয়েল কলর কম্বিনেশন রে এটা আসি যাচ্ছে। আর তার প্রাইস এটা এটা প্রাইস 4000 হ্যাঁ সেম প্রাইস রে আসবে। এটা ওটা আসিগলা 3D প্যাটার্ন। এটা ওটা কেତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ ଶାଢ଼ୀଟା। ଉପରେ ତଲେ କମଲା ଡିଜାଇନ ମିଲନ ଡିଜାଇନ ଟାଇପ ରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମେହେନ୍ଦି କଲରରେ ଆଞ୍ଚଲ ଅଛି। আঁচল আছে। ଏଇଟା ବୋର୍ଡର ଉପରେ ତଲେ ବି ମେହେନ୍ଦି କଲର ରହୁଛି ନା? হ্যাঁ এটা ফুল বডি ହୁଁ আছে। ଏଟା ପ୍ରାଇସଟା 5500 রে 5500 ଟଙ୍କାରେ। ଗ୍ରୀନ କଲରରେ ଆସିଲା ଗ୍ରୀନ ରେଡ ର କମ୍ବିନେସନ ରେ। এটা চৌড়া ଏଟା বড় ଧଡ଼ି ବାନ୍ଧ କାମ ହେଇଛି। হ্যাঁ ଏଟା ଆଞ୍ଚଲ আঁচল ফুল বডি ହୁଁ ଏଟା ফুল ଆଞ୍ଚଲ ଦେଖିଦମ ଚକ୍ର ଡିଜାଇନ ଅଛି ନା ଚକ୍ର ଝୁଟି design। ଡିଜାଇନ ଟାଇପ ରେ। হ্যাঁ ଆଉ ফুল ବଡିଟା ଟିକେ ଦେଖୁନ ଦେଖୁନ। ফুল বডিটা এটা হচ্ছে পরভা টেরাকোটা আর চক্র ডিজাইন রে আছে দেখুন ফুল বডিটা। আই তার প্রাইস কানা রহবা 5800 রে 5800 টঙ্কারে এটা আসি যাচ্ছে। ওটা আসি গলা পিঙ্ক কলরে। পিঙ্ক কলর পিঙ্ক রে এটা কফি র কম্বিনেশন আছে। হ্যাঁ এটা হচ্ছে আঁচলটা চক্র ডিজাইন আছে আর ফুল বডিটা টিকে দেখুন দেখুন। এটা এটা ফুল হচ্ছে বডি আসবে। ফুল বডিটা। আই তার প্রাইসটা এর প্রাইসটা 6500 রে আসবে। 6500। ছোট ছোট টেরাকোটা ডিজাইন রে আছে না? ছোট ছোট টেরাকোটা ঘর ডিজাইন রে দেখুন ভরি ভরি পুরা কাম আছে। কাম বি বহুত ফাইন ওয়ার্ক আছে। এটা এটা ওটাই দেখুন। এটা বি এটা আগো বড় শাড়ি রে দিয়ে এই ডিজাইনটা হাই হ্যাঁ। প্রাইস র শাড়ি রে ডিজাইন দিয়ে। এটা দেখুন এটা আঁচল হচ্ছে আঁচল। আর এটা বি ধড়ি বান্ধ কাম হয়েছে। হ্যাঁ এটা ফুল বডি আসবে। এটার প্রাইসটা 6200 রে আসবে। 6200 টঙ্কা। এটা ওটা দেখুন এই সেম টাইপ ডিজাইন আছে না? হ্যাঁ খালি এটা চৌড়া বর্ডার ডিজাইন রে আছে। হ্যাঁ চৌড়া বড় ডিজাইন মাছ বড় রে আছে। এটা সেটা ফুল বড় রে আছে। এটা ফুল বর্ডার রে ଥିଲା। এটা দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে ফুল Full বডিটা। এটার প্রাইসটা এটা 6700 রে আসবে। 6700 ଟଙ୍କାରେ। এটা রেড লাইট কলর হ্যাঁ। কম্বিনেশন কলর অপশন দিয়ে সেম 6700। হ্যাঁ তার বাদ দেখিদেমা এটা ওটা দেখুন চন্দন কলর রে। চন্দন কলর রে আছে। চন্দন কলরে এটা বি ধড়ি বান্ধ কাম ହେଇଛି দেখুন। ଆଉ କଲେକ୍ସନ ମାନେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ରେ ଟିକେ ଜଣାବେ। এটা দেখুন ভিডিওটা ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ରେମଣ୍ଡା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ କେ ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ। এটা হচ্ছে ফুল বডি। এটার প্রাইসটা 5500 রে আসবে। 5500 ଟଙ୍କାରେ। এটা ওটা দেখুন ইউনিক ইউনিক কলেকশন আজ আসছে দেখুন। আর এটা আঁচলটা আমি দেখি আমার কফি কলরে আঁচল আছে। কফি কলর হুম এটা হচ্ছে ফুল বডি রামা গ্রিন আর কফি। এটা ফুল বর্ডার রে আছে না? হ্যাঁ এটার প্রাইসটা ভালো হবে 5500 রে 5500। এটা ওটা দেখুন সিঙ্গেল বড় সিঙ্গেল বর্ডার। এটা গোটে বহুত বঢ়িয়া কলর কম্বিনেসন রে আছে দেখুন।
जहाँ के दरकार लाइट कलर पसंद इटा माने आपण माने नहीं पारबे आंचलटा आंचलटा राउंड टेराकोटा रे अच्छे एटा होचे फुल बॉडी एता प्राइस टा 5000 टका रे आसे 5000 टंका रे आसी जाउछे एटा गोटे आसीला पर्पल रे कॉफी रो कॉम्बिनेशन अच्छे आइता आंचल टा देखिला मा देखो एटा देख एटा होचे आंचल कॉफी कलर रे अच्छे आ फुल बॉडी रे देखो एता प्राइस टा कना रहबा एटा प्राइस एटा 4800 रे आसे 4800 टंका रे एटा देखो ता डबल कलर ऑप्शन रे एटा कलर पर्पल रे थिला एटा पिंक रे अछि 4800 हां तार बाद हमें देखि दम एटा गोटे देखो ब्लैक संगे रेड रो कॉम्बिनेशन चौड़ा बॉर्डर स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अछि ना एटा होछि आंचलटा आ फुल बॉडी रे देखो एटा एता प्राइस टा एतार प्राइस टा मेसेज कर देबे मु मेसेज कले कहबा हां कहा एटा गोटे चौड़ा बॉर्डर रे कितने चौड़ा बॉर्डर रे देखो ई साड़ी माने पिनले तो पाट भूली जिवे एते सुंदर लागसी कलेक्शन माने जे एटा होछि आंचल लहर डिजाइन ऊपर आ एटा होछि फुल बॉडी टा एता प्राइस टा एतार प्राइस भी मेसेज कर देबे नेक्स्ट कलेक्शन देखो एटा एनिमल पैटर्न ऊपर हां एटा से डबल बॉर्डर मिदल काम हिचे ना डबल बॉर्डर लिखे काम हिचे एटा कुटी कुटी हे करे एटा होछि आंचल देखो नर्तकी पैटर्न रे होछि एटा आ फुल बॉडी टा देखो एता प्राइस टा कना रहबा 6800 रे आसे 6800 टंका रे एटा उठे देखो एटा भी डबल मयूर रे डबल बॉर्डर अछि आ एता आंचलटा माछो डिजाइन रे अछि आइटा होछि फुल बॉडी एता प्राइस टा एटा 6000 टका रे आसे 6000 टंका रे नेक्स्ट कलेक्शन देखो येलो कलर ऊपर येलो रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन डबल बॉर्डर रो केतेरा कलेक्शन एटा सब 6 हां 6000 अरे देखो जेना नेबे 6000 टंका डबल बॉर्डर ऊपर कलर कॉम्बिनेशन डिजाइन माने बहुत बढ़िया बढ़िया है डबल बॉर्डर रे एटा गोटे आसी गेला देखो एटा अछि रामा ग्रीन रेड कलर आ ब्लू कलर कॉम्बिनेशन एटा भी 6000 टंका देखो 6000 टंका रे आपण माने एटा पाई पारबे नवकोटी पैटर्न रे आसी गेला स्टैंडर्ड बॉर्डर हां आ नवकोटी तो सब बेले वायरल होची कलेक्शन टा आ बहुत लोग डिमांड भी करसन नवकोटी ऊपर कलेक्शन आनन बोलीटा देखो रेड ब्लैक रेड और कॉफी कलर रे आसी जाइछे आंचल एटा होचे फुल बॉडी टा एटा प्राइस टा 7200 रे आसे 7200 टंका रे एटा देखो सब साड़ी रो शाइनिंग खाली देखु तो कितने बढ़िया शाइनिंग होची जे शाइनिंग कलर रे अछि एटा होचे आंचलटा आ फुल बॉडी टा देखिरा फुल बॉडी अछि एटा प्राइस टा काना रहबा 6500 रे आसे 6500 टंका रे एटा सब 6500 रे आसे एटा सब 6500 हां देखो स्टैंडर्ड बॉर्डर ऊपर एटा 6500 टंका रे तार बाद एटा गोटे आसी गला देखो एटा से पक्षीराज रो डिजाइन अछि ना चोड़े डिजाइन टाइप रे अछि देखो एटा पूरा से मेहंदी रो डिजाइन जनता थिसी हेंता रहउछे आइतार आंचल टिके देखमा श्री यंत्र डिजाइन रे आंचल अछि एटा होचे फुल आंचलटा देखो आ फुल बॉडी टा टिके देखे माने फुल बॉडी एटा होचे फुल बॉडी टा एटार प्राइस टा एटा 7000 टका रे आसे 7000 टंका रे आसी जाउछे नेक्स्ट कलेक्शन एटा देखो माछो बॉर्डर किते चौड़ा बॉर्डर रहउछे एटा राउंड टेराकोटा अछि छोट छोट काम हिचे एटा आंचलटा शंख डिजाइन रे आंचल अछि एटा होचे फुल बॉडी टा एटार प्राइस टा एटा भी 7000 टका रे आसे 7000 टंका रे एटा देखो धड़ी सप्ताह रे डबल बॉर्डर डबल सप्ता एटा होचे तार ब्लाउज पीस भी आसी जाउछे एटा होचे आंचल आ फुल बॉडी टा देखो एटा प्राइस टा 6000 टका रे आसे 6000 टंका रे आसी जाउछे एटा गोटे आसीला ग्रीन आ रेड रो कॉम्बिनेशन देखो सबटा डिजाइन ऊपर तले रहउछे एटा भी 6000 टका रे आसी एटा भी 6000 टंका रे तार बाद एटा येलो रे एटा भी चौड़ा बॉर्डर डिजाइन रहउछे एटा आंचलटा हम फर्स्ट देखि दमा देखो एटा आंचलटा मयूर डिजाइन अछि आ फुल बॉडी टा एटा प्राइस टा 7800 रे आसे 7800 टंका रे आसी जाउछे पिंक कलर रे देखो सबटा डिजाइन पिंक कलर डबल सबटा हां आ ई टाइप रो कलेक्शन माने एटा बिहागरिया दुल्हन कलेक्शन ले बहुत बढ़िया रहै एटा देखो आंचलटा
দেখুন বিয়াহ লগন লাগি যে খুঁজুছন এন্তা কালেকশন মানে এটা নেই পারবে বহুত বঢ়িয়া রয়েছে প্রাইস भी বঢ়িয়া রয়েছে এটা প্রাইসটা 7800 রে আসবে 7800 এটা ওটা দেখুন সেই সেম প্যাটার্ন রে সেম প্যাটার্ন येलो रे रेड কম্বিনেশন টা পিঙ্ক রে রেড ଥିଲା দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা এটা भी 7800 রে আসবে 7800 এটা দেখুন ডিজাইনার সবটা দউছে এতে এটা আঁচলটা দেখে নাও দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা ময়ূর ডিজাইন এটা হচ্ছে ফুল বডি এটার প্রাইসটা 8300 রে আসবে 8300 টঙ্কা রে এটা ওটা দেখুন পেরে পেরে ডিজাইন পেরে পেরে ডিজাইন চৌড়া বর্ডর হচ্ছে 3 ধাড়ি মাছ বর্ডর আর ওইটা হচ্ছে লহটরি আঁচল আছে না হ্যাঁ এটা দেখুন আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন মাছ এটা শঙ্খ ডিজাইন রে এটার প্রাইসটা এটার প্রাইসটা মেসেজ করে দেবেন হুম এটা লাস্ট আছে এটা ওটা দেখুন এটা আসি যাচ্ছে সফটওয়্যার ডিজাইন রে সফটওয়্যার ডিজাইন ভরি এটা ভরি মিলন সফটওয়্যার আছে সেথি লাগি এথিরে ব্লাউজ পিস নাই আসে হুম ইতরে মিলন লাগি এটা ব্লাউজ পিস নেই ব্লাউজ আসবে পিস নাই আসে এটা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা আর ফুল বডিটা দেখুন ফুল এটা প্রাইসটা কানা হবে মেসেজ করলা হেবা ভিডিওরে যাহাকে পছন্দ লাগবা মেসেজ করবে মই রেট বতে দেমি আপন হুম দেখুন যাহাকি यूनिक कलेक्शन पसंद आपण माने थोड़े महालक्ष्मी हैंडलूम के विजिट करू इनु आपनको बेस्ट कलेक्शन पूरा एफोर्डेबल प्राइस रे मिलबा इरा उटे आसीला देखुन फुल बॉडीटा इरा भी डबल डिजाइनर सबटा दोछे ना आ पूरा यूनिक पैटर्न আছে দেখুন এটা ব্ল্যাক কালারে আছে না ব্ল্যাক মেরুন ব্ল্যাক রে কফি কালার মেরুন কালার রে আছে আই তার প্রাইস কানা रहबा তার প্রাইস भी মেসেজ कर देमी যাহাকো যেটা পছন্দ লাগবা WhatsApp রে পঠাবি মেসেজ করি পঠাই দেলে ফুল শাড়ি র ফটো আর প্রাইস মেনশন कर देबे ना के आ इनो देखुन एंता तो आउ भी बहुत सारा कलेक्शन আছে आउ आपण माने थोड़े महालक्ष्मी हैंडलूम के विजिट करूँ तो आपण माने जानी पारबे इनर प्राइस काना आउ डिजाइन माने केते सुंदर सुंदर डिजाइन अछि देखि पारबे तो फ्रेंड्स आज लगे एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले वीडियो के लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।